Aslama Anis Sahrani, رئيس مدير عام شركة Nova Robotics. Je suis docteur en robotique à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. وقريت في Université Pierre et Marie Curie 10 سنين ولا 12 عام. وبعدها رحت عملت في 2014 في تونس وحليت شركة Nova Robotics. الترانسفير تكنولوجيك هو c'est le point le plus important pour impulser l'économie tunisienne et surtout tout ce qui est industrie. L'industriel qui ne fait pas en fait, la R&D, il finit par voir mourir ses produits. Quand c'est un produit, on connaît la courbe classique de vie d'un produit. Si on n'innove pas, soit à travers des relations publiques-privées avec les universités de recherche, soit en interne, le produit finit par mourir et l'entreprise finit par avoir des problèmes financiers. Donc, le transfert technologique est au cœur même en fait, du tissu économique de façon générale. Ce qui لاحظته هون في تونس à travers l'expérience en tant que professeur ou en tant qu'industriel chez Rafala, on a de très bons universitaires, un tissu industriel notable, mais il n'y a pas de collaboration avec les autres. C'est un par manque d'envie en fait. Nous, et Nova Robotics, nous avons des collaborations avec les NISO en particulier, ou avec les mais c'est des collaborations personnelles. Le problème essentiel, c'est qu'il y a des mécanismes absents en fait, ou lourds, tels que par exemple Mobidoc ou fait à Majal Neige. Le pire, c'est très lourd à mettre en place. Donc, à la fois l'universitaire et l'industriel, en fait, pour aller discuter, etc. Donc, le premier point, c'est de mettre des mécanismes d'incitation, je pense, qui est très important en fait, pour favoriser l'échange universitaire et favoriser le transfert technologique. Aslama, je suis Mohamed Arif, il est l'ingénieur à l'École nationale d'ingénieur de ressources. Je présente Startup Cure, qui est une startup qui fait des solutions paramédicales. Pour le moment, on développe les organes artificiels et plus précisément les prothèses mains par de la technologie d'impression 3D et par d'autres technologies qu'on fabrique nous-mêmes. L'idée d'être في cadre de la compétition entrepreneuriale عملتها l'école تاعنا l'INISO. دبرنا un petit financement لخولنا باش نتعديو الفاز دو بروتوتيباج. عملنا premier prototype اللي هي بروتيز ميكانيك و deuxième prototype اللي هي بروتيز ميولكتريك. تعدينا من بعد قلنا علاش ما نعملوش بها ستارت اب. Donc pour le moment nous sommes incubés في l'incubateur de l'école nationale d'ingénieurs de ressources اللي هو وفرنا l'espace ووفرنا لي ماشين ولا موتيفاسيون باش نجمو نقدمو بالفكرة تاعنا. فما دي بروبليم نتعرضوا لهم كيما الفينانسمون اللي هو عائق بالنسبه لينا باش نوصلوا ستارت اب نتاعنا والانكادرمون اللي هو زاد فاكتور مهم برشا في الماتوريتي وفي في الايفوليوشن تاع ستارت اب. في الانكوباتور فما 3 زوتر ستارت اب اللي هما ايفوكرافت اللي هي ستارت اب تخدم في دومين روبوتيك وديوكاسيون بدات كبي اف تعدت مرحله ستارت اب توا. فما زاد انسيب اللي هي ستارت اب تخدم على رياليتي اوغمونتي عطيت ليكزامبل لي فيزيت انتراكتيف مع لي موزي. فما انفيست اللي هي ستارت اب تخدم في الدومين دي تكنولوجي تاع ليدوكاسيون عطيت ليكزامبل توفر دي زابليكاسيون ايدوكاتيف انتراكتيف في الدومين دي ليدوكاسيون للصغار. الأستاذ سليم التونسي مدير مخبر المبيدات البيولوجية لابوراتوار دي بيوبيستيسيد. المخبر متاعنا يهتم توسكي بيوبيستيسيد بيولوجيك أبارتير دو ميكرو أورغانيزم ولا أبارتير من بعض النباتات. في المخبر متاعنا on a pu démontrer l'efficacité d'un biopesticide à partir d'une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis. المبيد هذا جربناه في عدة أماكن على عدة حشرات مثل حشرة الطماطم بالتعاون مع جابريم في جابس وهي شركة منتجة للطماطم وضد حشرة الزيتون بالتعاون مع معهد الزيتونة. شاركنا في عدة تظاهرات لانتقاء أحسن المشاريع المجددة التي تخرج من البيوتكنولوجي وتحصلنا على عدة الجوائز أهمها جائزة 2014 كونكور منظم عن طريق لابي والباسري. خذينا أحسن
مشروع في جهة صفاقس. وبعد خذينا كيف 2015 في المشاركة مع ويكي ستارت اب على المرتبة الثانية في المشاريع المجددة. والآن احنا في مرحلة متقدمة جدا مع مناقشة كونفونسيون افيك ميديس اللي هي شركة مختصة في الأدوية، ولكن هي تطمح إلى بعث مشروع يهتم بتصنيع المبيدات البيولوجية. ونحن في مرحلة متقدمة جدا لوضع جميع الإجراءات لتصنيع هذا المبيد البيولوجي عن طريق ميديس. Je suis Madame Berkoujalhem, professeure au département génie électrique de l'ENIT et responsable du groupe de recherche KEHNA du laboratoire système électrique de l'ENIT. Alors, notre expérience par rapport au transfert technologique. Donc, on a commencé à travailler dans le cadre de thèse Mobidoc, on a eu 2 thèses Mobidoc, pour développer des onduleurs solaires. Un pour le pompage en site isolé et un pour un convertisseur multiniveau pour la triphasée, pour la connexion au réseau. Après, nous sommes montés en puissance, donc on a eu un projet, on a déposé, suite à ça et suite aussi au projet de VRR de valorisation des travaux de recherche financé par notre ministère, on devait développer une plateforme de micro-réseau. Cette expérience, ce projet était avec la STEG, une autre équipe de recherche à l'ENIT U2S, mais aussi avec Telnet et le CEA. Donc le dernier projet, celui qui est encore en cours, est un projet PNRI, donc financé par le ministère de l'Industrie et porté par le CETIM. Et il est avec un industriel qui, lui, a déclaré son intérêt. Donc l'objectif de ce projet est de développer un banc d'essai normatif pour le test des onduleurs solaires à application industrielle. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu à développer 4 composantes. Chacune de ces composantes de ce projet sont en soi un sous-projet réel. قدم روحي انا اكرم حيوني، دكتور مهندس في البيوتكنولوجيا وباحث قار في مركز البيوتكنولوجيا البورسعيديه. وفي نفس الوقت باحث مشروع في ميدان البيوتكنولوجيا الخليه الحيه. انطلقنا منذ 2011 بشراكه يابانيه سويسريه في بعث مشروع شركه البيوتكنولوجيا المنتجات الفعاله. التكنولوجيا تتمثل في استغلال الكائنات المجهرية الفعالة المتواجدة في المأكولات الطبيعية اللي يصير فيها تخمر طبيعي في الماكلة بتاعنا، من الزيتون في التخمر، وبعض الخلايا الخاصة اللي تمثل التمثيل الضوئي سكون بكتيريا فوتوسينثيتيك المستخرجة من فواتح والبراكين، اللي قادر على استغلال الضوء وتكييفه بشكل يخلي كل ميدان ولا كل ميليو الخصائص بتاعه تتحسن بشكل كبير. بالنسبه للتطبيقات الهامه لهذه التكنولوجيا، التطبيق الاول هو المهم برشا في الفلاحه اللي قادرين باش نحسن في خصائص التربه مع امكانيات غير محدوده في تمثيل ضوئي اللي يعطينا انتاجيه كبيره بالنسبه لجميع انواع النباتات. مستعمله ايضا في تربيه الحيوانات بصفه عامه، دواجن او بقار، تربيه النحل، تربيه الاسماك، باعانتها على تحمل لي كونديسيون ديفيسيل تاع ليفاج. ومن نقاط القوه ايضا لهذه التكنولوجيا هو قدرتها على ازاله الروائح بشكل فوري في ظرف 24 إلى 48 ساعه مهما تكون قوه الرائحه.